ومن أحبه سهل له الخيرات وأبعد عنه كل الشرور. والله يوفقنا وإياكم لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر نفوس وضير، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendekatkan kita dengan segala kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Dan semoga kita semuanya dijadikan putra putri yang paling berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. وكل واحد يطلب البركة في نفسه في ماله في عياله، لكن على الإنسان أن يتحرى وقت البركة، زمن البركة. للبركة أسباب، فمن تسبب حاز تلك البركة، والبركة فيض إلهي من الله سبحانه وتعالى ينزله متى شاء على من شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى. فالعمر القصير يصير عمر طويل لأنه أنجز في حاجات كثير بالبركة. المال القليل يكفي لمال كثير بالبركة. الوقت القصير يكفي لعمل كثير. الأكل الكثير يكفي لناس كثير، كما وقع للبشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا الذرية المباركة، أولاد قليل لكن فيهم بركة، فيسأل الله سبحانه وتعالى البركة. وبركة الأعمار في ترتيب أوقاتها من ليل ونهار، فإنها تظهر بركة الأعمار. والله يبارك لكم في الأعمار ويجعلنا من الذين يعمرون أوقاتهم وأعمارهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Di dalam kehidupan ini, tujuan utama kita adalah mencari berkah. Berkah ini harus diupayakan, tidak datang begitu saja. Berkah ini adalah rahasia ilahi yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Ia kehendaki, kapanpun Ia menghendaki. Berkah itu ketika diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka dalam waktu yang singkat dia bisa melakukan perbuatan yang sangat banyak karena berkah. Harta yang sedikit manfaatnya besar, makan sedikit tapi sudah cukup untuk tubuh kita, itu semuanya berkah. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga putra putri kalau berkah, maka akan memberikan manfaat yang besar kepada orang tuanya khususnya dan juga sekitarnya. Karena itu kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Waktu itu bisa menjadi berkah, caranya dengan memprogram kegiatan. Jadi ketika kita mau melakukan aktivitas, jangan sak melaku-melaku nih, tapi harus diprogram. Jam sekian sampai jam sekian kita melakukan ini, jam sekian sampai jam sekian kita melakukan ini, baik siang atau malam diatur, jangan sak melaku-melaku nih. Itu yang akan
menjadi sebab berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati waktu kita, umur kita, sehingga kita mampu memperbanyak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. البركة بالمال أخذه من حله وإنفاقه في محله في بركة. بركة في الذرية في الأولاد أن تربيهم على خلق خير البرية وأن تعلمهم شرع النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه بركتهم فيكونون بارين بك في حياتك وبعد مماتك، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ممن ينفع الميت بعد مماته ولد صالح يدعو له، فهو أراد به البركة كما يبره في حياته يبره بعد مماته. هذه من البركة. وإلا قد ظهروا في هذا الزمان أولاد لا يعرفون لآبائهم حق لا في الحياة وبعد الممات حتى ينسون محل قبورهم فلا يزورونهم. فإن البر ليس خاص بالحياة بل في الحياة وبعد الممات، بل البر الأكبر يكون بالآباء والأمهات وبعد الممات لأنهم أحوج ما يكونون. أما في حياتهم يستطيعون أن يعملون أعمال الصالحات، أما بعد مماتهم فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لكن عمل أبنائهم امتداد لأعمالهم الصالحات فتسر أرواحهم. فلهذا دائما يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ذرية صالحة وولد صالح. فيدعو بعد كل أذان بين كل أذان وإقامة ويقول اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، أي في الحياة وبعد الممات. Harta yang berkah itu apa? Harta yang berkah itu adalah yang didapatkan dengan cara yang halal, diambil dari sumber yang halal, kemudian digunakan untuk yang semestinya, yang bisa mendatangkan ridho Allah, bukan sebaliknya. Anak yang berkah itu harus diupayakan. Kalau orang tua ingin punya anak yang barokah, pertama harus dididik dengan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana mereka meniru akhlaknya Nabi, dan harus diajari ilmu syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu insya Allah anak akan menjadi berkah, sehingga kalau anak itu barokah, dia akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, baik orang tua itu masih hidup atau sudah meninggal. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang akan tetap memberikan manfaat kepada seseorang walaupun orang itu sudah meninggal. Akan terus menambah pahalanya dia, tidak putus. Hidupnya sudah putus, tapi pahalanya tidak putus. Di antaranya adalah anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Ini akan terus menambah pahala orang tuanya. Sangat disayangkan di zaman akhir ini banyak kita saksikan anak-anak putra putri yang sama sekali tidak mengerti hak-hak orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Orang tuanya meninggal tidak pernah diziarahi, ada di kuburannya. Ini anak yang gak barokah, gara-gara pendidikan yang salah. Karena itu didiklah anak kita dengan pendidikan yang benar sesuai didikan Rasulullah SAW agar menjadi anak yang berbakti ketika orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Bakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah meninggal. Justru bakti terbesar kepada orang tua adalah bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita bakti kepada orang tua yang masih hidup, kita bantu urusan mereka. Tanpa kita bantu mereka bisa melakukannya. Tanpa kita bantu mereka bisa minta pertolongan orang lain. Itu kalau orang tua masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, sudah tidak berdaya sama sekali. Satu-satunya yang diharapkan adalah
bantuan dari putra-putrinya, kiriman pahala dari putra-putrinya. Karena itu berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal ini adalah bakti yang terbesar. Karena kita membantu menambah pahala orang tua kita yang mereka tidak mampu melaksanakannya sama sekali. Kemudian sebagai anak hendaknya kita itu selalu beramal baik, beramal soleh. Karena dengan begitu pahala amal kita akan dikirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal, dan mereka di alam barzakh di kuburnya akan berbahagia melihat mengetahui putra putrinya melakukan amal baik ada di dunia. Dan hendaknya sebagai orang tua ataupun walaupun belum punya putra putri, hendaknya selalu minta kepada Allah keturunan yang berkah, yang soleh, khususnya setiap habis adzan. Setelah sehabis adzan, jawabi adzan, kemudian baca doa setelah adzan, dan jangan lupa minta kepada Allah keturunan yang berkah, yang solehin, solehat, dengan doa yang sering dibaca oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Ya Allah, jaga, berkatilah untukku putra-putriku, jagalah mereka, berikan rizki yang luas kepada mereka, jangan engkau datangkan mara bahaya kepada mereka, bantulah aku dan juga putra-putriku untuk selalu melakukan kebaikan, dan juga karuniakan kepadaku bakti mereka, baik masih hidup atau sudah meninggal. من أسباب البركة في الأولاد الدعاء لهم في أوقات الإجابات، والدعاء عليهم يمحق البركة منهم. وقد بعض الآباء والأمهات إذا غضبوا تخرج على ألسنتهم دعوات تصادف ساعة إجابات فيكونون سبب في إفساد أولادهم، كما جاء رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال له يا أمير المؤمنين إني أشكو من ابني هذا وفساده، فقال له هل دعوت عليه؟ قال نعم من شدة إيذائه دعوت عليه. فقال أنت أفسدت ابنك، أنت الذي أفسدته بسبب الدعوة. بدل ما تخرج دعوة عوجة تخرج سمحة، بدل ما تخرج دعوة شر تخرج دعوة خير، وهكذا تدخل البركة. فإذا أردت البركة بينك وبين أهلك والمحبة عندما تدخل تسلم إلى البيت وتقرأ آية الكرسي وسورة القدر وسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين تحصل الألفة والمودة، يخرج الشيطان وتحصل المودة والألفة والمحبة. حينئذ تسببت في البركة. تتعاون أنت وأهل بيتك على الطاعة، تعمرون ما بين طلوع الفجر إلى الإشراق، هذه توزع به الأرزاق. فإن النوم في هذا الوقت يسمى نوم الحيلولة، لأنه يحول بين المرء وبين رزقه، تروح عليه. وإذا دخل عليه رزق دخله بلا بركة. فهذا وقت كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم توزع فيه أرزاق العباد. فكان السلف الصالح لا يفرطون فيه ولا يفرطون في عمارة ما بين المغرب والعشاء بطاعة مرضية لله سبحانه وتعالى. من أضاعها من أولادهم عاتبوه وعاقبوه، لأن في هذه الأوقات توزع أرزاق حسيات وأرزاق معنويات. Termasuk upaya yang harus dilakukan oleh orang tua agar putra-putrinya menjadi putra-putri yang barokah. Sering-seringlah mendoakan baik, khususnya di waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang berpotensi besar dikabulkannya doa secara cepat, seperti di penghujung malam dan waktu-waktu mulia lainnya. Sering-seringlah, jangan pernah bosan mendoakan baik kepada mereka. Dan awas, jangan sekali-kali sebagai orang tua, ayah atau ibu mendoakan jelek putra-putrinya. Karena doa dari orang tua itu sangat mustajab, khususnya jika bertepatan dengan waktu mustajab juga. Jangan pernah mendoakan jelek kepada putra-putrinya, seperti apapun kelakuannya, seperti apapun rasa sakit yang kita tanggung gara-gara perbuatan mereka. Jangan pernah mendoakan jelek, karena itu yang akan menjadi sebab kerusakan putra-putri. Suatu ketika ada orang mengadu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Sayyidina Ali,
saya ini punya putra, punya anak, mesakati luar biasa. Luar biasa menyakiti hati saya. Sayyidina Ali bertanya, apa kamu pernah mendoakan jelek putramu? Iya Sayyidina Ali, mesakati nemen. Akhirnya ya kadang-kadang terucap dari saya itu doa jelek untuk mereka. Kata Sayyidina Ali, kamu yang merusak anakmu sendiri. Kamu yang merusak anakmu sendiri. Daripada sebagai orang tua mendoakan jelek putra putrinya, ganti dengan doa yang baik. Ketika mereka kelakuannya tidak benar, doakan baik, insya Allah berubah. Tapi kalau didoakan jelek, akan tambah jelek mereka. Nah, kemudian juga diantara sebab biar keluarga kita, bukan hanya putra putri kita, keluarga kita yang ada dalam rumah itu berkah. Kalau masuk rumah pakai adab, ucapkan salam. Jadi masuk itu ucapkan salam. Kemudian baca ayat kursi, baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini upaya-upaya. Dengan begitu kalau kita setiap masuk rumah selalu melakukan itu, keluarga kita semuanya akan dijadikan keluarga yang penuh dengan berkah. Kemudian juga keluarga itu biar berkah, saling membantulah dalam kebaikan. Jadi kalau ada yang ingin melakukan kebaikan, dibantu, didukung. Kalau ada yang malas, ya dibantu untuk semangat. Begitu, saling membantu dalam kebaikan. Kemudian juga jagalah 2 waktu ini dengan baik. Jangan digunakan untuk sesuatu yang nggak ada faedahnya, yaitu antara subuh sampai terbit matahari dan antara maghrib sampai isya. Itu dijaga baik-baik, jangan sampai tidak digunakan untuk melakukan ketaatan. Gunakan untuk ibadah itu. Jangan tidur setelah subuh. Kalau di rumah kita ada yang tidur, bangunkan. Karena tidur setelah subuh, walaupun masih kecil, bangunkan. Jangan dibiarkan tidur setelah subuh. Karena tidur setelah subuh itu disebut tidur hailulah, tidur penghalang. Kenapa? Penghalang rizki. Waktu setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu Allah menurunkan rizki untuk setiap hambanya. Yang tidur tidak dapat jatah, dicucuk PT rizkinya. Nah, jadi yang tidur nggak dikasih jatah rizki. Kalaupun dapat rizki, loh saya tadi tidur pagi ternyata dapat rizki yang besar, pastikan rizki itu tidak akan barokah. Jadi orang yang tidur salat subuh akan terhalang dari rizkinya. Kalau dapat rizki akan menjadi rizki yang tidak berkah. Setelah maghrib sampai isya juga demikian, dijaga baik-baik. Ulama salaf itu begitu, sangat perhatian untuk menjaga waktu setelah subuh sampai terbit matahari, antara maghrib sampai isya. Dan kalau ada putra putrinya main-main di waktu itu, melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, akan ditegur dengan keras. Karena waktu ini adalah waktu pembagian rizki baik zahir maupun batin. الآباء والأمهات بعد انتقال من الرفيق الأعلى يفرحون بما تبلغهم من أخبار عن أبنائهم وبناتهم من استقامة وأعمال صالحات. يفرحون، فلهذا يدعو الإنسان أن يقول اللهم أبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم. وفي هذا اليوم المبارك حولية الشيخ محمد أرشد، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنان ويبارك فيه ويبارك في ابنه محمد نفيس نوير يجعله من أهل النور والبركة إن شاء الله. يبارك فيه وفي أخته وفي أهلهم وفي أصحابهم وفي أهل هذا المجلس، يبارك فيهم يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات بالعافية إن شاء الله لنا ولكم الظاهرة والباطنة. ويبارك في زوجتي محمد أرشد ويمن عليها بالعافية هي ووالدتها ومن لاذ بنا وبكم يا رب العالمين. يجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان، ومن بالعافية الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، ويحفظنا وإياكم من جميع البلايا. هذا الشهر صفر الشهر مبارك، شهر مات فيه كثير من الصالحين، شهر ترجى فيه رحمة الله، لكن في نفس الوقت دائما يدعو العبد فيه في كل أيام ولياليه بدفع البلاء ودفع الابتلاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة هذا الزمان وأهله
وأعوذ بجلالك ونور وجهك من كل بلاء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء ويتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دفع كل بلاء فإنه الواسط لنا في نيل ما رمنا وفي دفع ما خفنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الله خصوصا في هذا الشهر المبارك بدفع البلاء وينادي في كل صباح ومساء اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء ويدعو بدعاء سيدنا الخضر عليه السلام بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يبارك في هذا المجلس يجعله مجلسا معمورا إن شاء الله وفيه معمورا بالذكر والاستغاثة وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويغفر لمؤسسه الشيخ محمد أرشد ويبارك إن شاء الله في أولاده وفي أسباطه وفي أحبابه وأهليه وفي من يحضر في هذا المكان يجعله مكانا مباركا ويدخل نيات من تقدم في هذا المجلس في هذا المكان يبقى معمور بالخير والذكر إلى يوم الدين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم آمين يا رب العالمين. Perlu kita ketahui, orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan terus ke atas, walaupun sudah meninggal, mereka akan selalu mendengar laporan kelakuan kita yang masih hidup. Kalau kita yang masih hidup ini melakukan kebaikan, mereka di kuburannya bahagia, senang, bangga. Seperti kita ketika masih hidup, kalau putra-putri kita itu baik, kita bangga cerita-cerita kepada teman-teman kita. Begitu juga keluarga yang sudah meninggal, akan seperti itu. Tapi sebaliknya, jika kelakuan yang masih hidup di dunia ini jelek, mereka di kuburan itu malu ketemu teman-temannya di alam barzakh sana. Karena itu di dalam doa birrul walidain kita diajarkan untuk berdoa, wala tuballighu min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan kepada orang tua kami yang sudah meninggal kabar tentang kami yang membuat mereka sedih. Wala tuhammilhum min auzarina ma yanuhum, dan jangan engkau bebankan kepada mereka orang tua yang sudah meninggal karena dosa-dosa yang kami lakukan yang menambah beban mereka ada di alam barzakh. Hari ini kita berada di hari yang penuh berkah, insyaallah. Kita memberkati haul Kiai Muhammad Arsyad. Semoga Allah mengampuni beliau, menempatkan beliau di surganya, di tempat yang terbaik, dan semoga Allah memberikan barokah kepada beliau, kepada putra putri beliau, khususnya Ustadz Muhammad Nafis Nawir. Semoga diberkati istrinya, keluarganya, semuanya, dan teman-temannya, dan semua yang hadir di majlis ini beserta keluarganya, semuanya semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijadikan anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup atau sudah meninggal. Semoga kita selalu diberi afiat, keselamatan, kesehatan zahir batin, dan semoga Allah juga memberkati, menjaga istri Kiai Muhammad Arsyad. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang selalu menerima anugerah dan kebaikan dari Allah, dan semoga Allah tidak menjadikan kita sebagai hamba yang selalu menerima ujian. Semoga kita semuanya dijaga dari segala macam musibah. Sekarang kita berada di bulan Shafar. Bulan Shafar ini bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah akan mengguyurkan rahmah. Tapi walaupun demikian, tetap kita harus selalu juga minta perlindungan kepada Allah dari segala macam bala, mara bahaya, musibah, dan petaka. Kemudian kita juga sering-seringlah berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari fitnah-fitnah yang bermunculan di zaman akhir ini, dan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan fitnah. Dan semoga kita dihindarkan dari segala musibah, baik yang keluar dari bawah bumi atau yang turun dari atas langit. Dan selalulah bertawassul kepada Rasulullah SAW. Minta apapun, doa apapun, jangan pernah lupa tawassul kepada Rasulullah SAW.
Karena seluruh kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti melalui perantara Rasulullah SAW. Semua kejelekan yang dihindarkan dari kita oleh Allah, perantaranya adalah Rasulullah SAW. Karena itu selalulah tawassul kepada Rasulullah SAW. Dan perbanyaklah doa tolak bala, khususnya di bulan Safar ini. Misalnya setiap pagi dan sore kita selalu membaca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Nah ini sering-sering dibaca pagi dan sore hari agar kita terhindar dari bala. Dan juga sering-seringlah membaca doanya Al-Khadir alaihissalam, yaitu bismillahi masyaallah la ya'ti bil khair illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian beliau mendoakan semoga majelis ini terus makmur sampai hari kiamat, makmur diisi dengan zikir, dengan istighosah, dengan ketaatan, dan semoga Allah memberkati semua yang biasa hadir di majelis ini dan sekarang hadir di tempat ini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Kemudian semoga semuanya tidak pulang kecuali sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil thawab ajrana fil Qur'an al-azim wa ma sabbahnahu wa ma hallalnahu wa ma qulnahu ya Allah ya Allah wa ma sallaynahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لذوب ذلك إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى آباء وأجدادهم وعلى وجاد جميع الأنبياء والمرسلين ومالك المقربين سادات أبي بكر وعمر وعثمان علي وأصحاب رسول الله بيت رسول الله سيدنا علي الحسن والحسين فاطمة الزهراء خديجة الأم يا زوج رسول الله زي محمد الرجاء محمد النجيب موسى الكاظم علي رضا محمد رضا محمد محمد أجل الله أحمد بن عيسى رسول الله سيدنا عبيد الله بن علي رسول الله محمد معنا وهو محمد الصالح محمد صاحب بن علي خالد محمد صاحب مرضى سيدنا علي محمد السادة الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ورسوله ولم الآخرين عنهم سيدنا البوغرا سيدنا أبي ورد الله أحمد بن عبد الله بن محمد علي صاحب الدرجة سيدنا محمد الدرجة عبد الرحمن السقاف العلي بن عمر الله سيدنا محمد بن جمل الليل سيدنا بكر بن سلطان الملأ عبد الله بن جعل محمد بكر السقاف رسول أبو بكر تلامذته من الآخرين عن بكر على إخوانه يعني ورسول الشيخ بكر بن سالم وهي عقيدة الجنة مرضى بن حمد بن سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس بن الحداد رسول أبو بكر محمد بن عبد الله يوسف بن عامر وطولي وتاميمية إلى مكان أبي محمد بن زين الحبشي أبي علي محمد بن حسين الحبشي إذا محمد بن عبد الله بن عمر الشاطبي يا أبينا شيخ أولياء هذه البلد أولياء يا حضر أبي جعفر بن شيخ أنا سقى علي بن سقى وسقى محمد بن فاطمة الحجاج بن شيخ بكر بن زاد علي بن بكر الهندوان في المكان رسول الله سلام الشيخ عبد الحميد بشار يا ياسين وإلى روح كياي جوهر كياي جفري وكياي جوهر العارفين بن عبد المجيد ونياي هند بنت حسن وكياي رضوان بن جوهر ونياي أمينة بنت معصومة كياي مختار بن صدق بن صدق ونياي شريفة ونياي شريفة ونياي تشريفة وإلى تشريفة بنت رقية وكأي محمود بن مختار والجد وإلى روح صاحب هذه التربة دمنهوري بن أشموني ومسلمة بنت محفوظ وإلى روح أنوار وإلى محمد أرشد صاحب هذه الحولية المباركة وإلى روح محمد أرشد بن دمنهوري وإلى روح مريم بنت دمنهوري وإلى روح محصوني وإلى روح شمس الأنوار وابن عبد الله فقيه
اللهم اغفر له والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم إن الله يطاشى الله وجعلهم قبورهم روضة من رجال الجنان وروحا في عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين ولا تعبر حفرة من شبه حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فكاك لهم من النار وعزك لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عفوا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين اللهم مغفرتك وتعمدنا رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شر جهنم ونستغفرك مما لا نعلم أنت تعلم منا يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا ونبر الأبناء بالأبناء وطيب الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وأنت راض عنا بعد طول العمر في خير ولطف وعافية تعود في خيرات ومسرات يا رب العالمين وطول عمر في صحات وعافيات من غير أذيات ولا بليات يا أمين بحمد سيد السادات فضل سبحان ربنا آتنا في الحسنة بالعافية فضل ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أيها الضالين آمين ربنا تقبل منا تب علينا واغفر لنا وارحمنا برحمتك تغنينا بعمل سراك ولا بجاه حبيبكم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.